शहर में बादलों की लंबी इनिंग, मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश के साथ इजाला बारी। गुलबर्ग, मॉडल टाउन, गार्डन टाउन और फिरोजपुर रोड समेत शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ओले बरसे। शाहराहों पर इजाला बारी के बाद सफेद चादर बिछ गई। ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात की वक्फे वक्फे से मज़ीद बारिश की पेशगोई। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ का एहतजाज। GPO चौक में वकला का मुजाहरा, शदीद नारेबाजी। मुजाहरीन का बानी PTI को रिहा करने का मुतालिबा। पुलिस ने मुजाहरीन को लाहौर हाई कोर्ट में धकेल कर गेट को ताला लगा दिया। PTI के कारकुनों पर लाठी चार्ज किया। शहजाद फारूक और ज़िशान रशीद समेत मुतादिद PTI कारकुन गिरफ्तार। जेल रोड पर और जमान पार्क के बाहर भी पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। कौन बनेगा वजीर आजम? इंतखाब कल होगा। लाहौर से मुंतखब शहबाज शरीफ, आजाद उम्मीदवार उमर अयूब से मुकाबला। दोनों उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का नंबर गेम पूरी होने का दावा। वजीर आजम बनने के लिए कौमी असम्बली में 169 वोट दरकार। सदर मुमलिकत के मनसब के लिए आसिफ जरदारी और महमूद खान अचकजई मैदान में आ गए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने महमूद खान अचकजई को सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। दोनों रहनुमाओं के कागजात नामजदगी जमा। जांच पड़ताल 4 मार्च को होगी। सदर मुमलिकत के इंतखाब के लिए पोलिंग 9 मार्च को होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सेहत के शोबे में इनकलाबी इक़दाम। हेल्थ सिस्टम में मरहलावार इस्लाहात की मंजूरी। 3 घंटे तवील इजलास में हेल्थ सिस्टम की तश्कील 9 और महकमे सेहत की अपग्रेडेशन के 5 साला प्लान पर गौर। मरियम नवाज ने कहा कि कोई अस्पताल ऐसा न हो जहाँ पर डॉक्टर, अमला, अतियात और मतलूबा तिब्बी आलात मुयस्सर न हो। शफाफियत यकीनी बनाने के लिए हेल्थ एडवाइजरी काउंसिल तश्कील देने की हिदायत। BHUR और RHC के अपग्रेडेशन का प्लान तलब। वज़ीर आला ने आवाम को मुफ्त अद्वियात की फौरी फराहमी यकीनी बनाने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सूबे में कायम पनागाहों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। वज़ीर आला ने लाहौर में कायम 5 पनागाहों समेत 25 पनागाहों और उनमें क़याम पज़ीर अफराद समेत अखराजात की तफसीलात भी तलब कर ली। ये इलेक्शन नहीं था, सब ने कहा कि ये सिलेक्शन था और पहले से फैसले किए गए। इलेक्शन के नाम पर बहुत बड़ा मजाक किया गया और अवाम के साथ इस बड़े मजाक पर 1 अरब मजमूई तौर पर और 50 अरब रुपया खर्च किए गए। इंतखाबात के नाम पर कौम से फ्रॉड किया गया। पहले वोट चुराए जाते थे, अब नताइज चुराए जाते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तनकीदी नशर। कहा कि लाठी गोली की सरकार के खिलाफ अवाम ने जिसे मैंडेट दिया उसे मिलना चाहिए। मुल्क IMF और वर्ल्ड बैंक की डिक्टेशन पर नहीं चल सकता। मरियम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर आला पंजाब को 1 हफ्ता हुआ है इस वज़ीर आला पंजाब का मनसब संभाले हुए, और जितने भी शोबे पंजाब के अंदर ज़िंदगी के जितने भी शोबे हो सकते हैं, उन तमाम के ऊपर वो तालीम की सहूलियात हो, जो स्कूल से बाहर बच्चे हैं उनको स्कूलों में लेके आना हो, सेहत की सहूलियात हो, दवाइयों की कमी हो, कूड़ा करकट उठाने की जो एक मुहिम मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने शुरू की है उसकी बात हो, या जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के जो वाक़यात होते हैं उसकी बात हो। वज़ीर आला पंजाब खुद इसकी निगरानी भी कर रही हैं और इसको देख भी रही हैं। पंजाब के हर जिले में सस्ते रमज़ान बाजार लगाए जाएंगे। रमज़ान निगहबान प्रोग्राम के तहत सामान घर की दहलीज पर पहुंचाया जाएगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वज़ीर आला मरियम नवाज ने अशिया की कीमतों पर नज़र रखने के लिए 5 दिन के अंदर नया महकमा बनाने का हुक्म दे दिया। बरसों से पड़े कूड़े के ढेरों को उठाया जा रहा है। ये काम पहले भी हो सकता था, लेकिन शायद विजन नहीं था। रमजान रिलीफ पैकेज मिलने से पहले ही मुबैना करप्शन मंजर आम पर आ गई।
انکشاف। سرائے کے مطابق راشن بیگ کی قیمتوں کے تعین کے لیے زیادہ کوٹیشن دینے والوں کو نوازا گیا، کم قیمت دینے والی کمپنی نظر انداز۔ صدر کریانہ مرچنٹ ایسوسی ایشن حافظ عارف گجر کہتے ہیں کہ معیاری راشن بیگ کی کوٹیشن 3,000 روپے سے 3,600 روپے تک دی گئی تھی۔ افسران کی ملی بھگت سے ٹھیکہ ایسے اسٹور کو دیا گیا جو 3,960 روپے فی بیگ تیار کرے گا۔ چھوٹے دکانداروں پر بھاری جرمانے، ہول سیلر کو کچھ نہیں کہا جاتا، ناجائز مقدمات اور جرمانے بند کیے جائیں۔ صدر مرکزی کریانہ مرچنٹ ایسوسی ایشن حافظ عارف گجر کا مطالبہ، وفد کے ہمراہ لاہور چیمبر آمد۔ چھوٹے دکانداروں کو ہراساں کرنے اور ناجائز مقدمات پر اظہار تشویش، کہا پرائس کنٹرول کمیٹی میں ہمارے 2 نمائندے شامل ہونے چاہیے۔ صدر لاہور چیمبر کاشف انور نے کہا کریانہ مرچنٹ ایسوسی ایشن کی آواز اعلیٰ حکام تک پہنچائیں گے۔ بات میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ لاہور چیمبر ہر آواز اٹھاتا ہے اور لاہور چیمبر کوشش کرتا ہے کہ آواز اٹھائی جائے، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مسئلہ حل بھی ہو جائے، لیکن یہ بہت ایک اہم بات ہے کہ وہ بات سرکار کے کانوں تک پہنچ ضرور جاتی ہے، اور ہم جو بھی الحمدللہ لیٹر لکھتے ہیں یا ہم جو بھی کنسرن اٹھاتے ہیں اس کا ہمیں جواب بھی آتا ہے کہ یہ کام ہو سکتا ہے، یہ کام نہیں ہو سکتا۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس، صفائی رمضان پیکج کی فراہمی، سیوریج اور تجاوزات کا جائزہ لیا۔ کمشنر لاہور نے کہا کہ رمضان پیکج ڈور سٹیپ فراہمی کے لیے ڈیٹا 100% تصدیقی عمل سے گزارا جا رہا ہے، گرہ فروشوں کے خلاف بڑا ایکشن ہوگا۔ شہر میں تجاوزات کے خاتمے کا مشن، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر بلدیہ عظمیٰ متحرک، کاروباری افراد کو 15 روز میں تجاوزات ختم کرنے کا الٹیمیٹم۔ ایڈمنسٹریٹر MCL رافعہ حیدر کا کہنا ہے شہر کی 32 شاہراہوں اور 26 مارکیٹوں کی نشاندہی کر لی ہے، تاجر یونین کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، رضاکارانہ طور پر تجاوزات ختم نہ کی گئیں تو آپریشن ہوگا۔ لاہور چیمبر میں سپر ویمن فورم کا انعقاد، کاروباری اور اسٹارٹ اپ خواتین کی شرکت، خواتین کو کاروبار میں درپیش مسائل اور ان کے حل پر بات چیت، خواتین نے کاروبار کے لیے فورم کو انتہائی مفید قرار دیا۔ ڈرینز میں کوڑا کرکٹ ڈالنے والے کے خلاف اب قانونی کارروائی ہوگی، صاف ستھرا پنجاب مہم کے لیے احکامات پر عمل درآمد شروع۔ شہر میں LWMC کی کمیونٹی موبلائزیشن ٹیمز کی مال روڈ اور لبرٹی مارکیٹ میں صفائی مہم سے متعلق آگاہی واک، طلباء کی بڑی تعداد میں شرکت، کمشنر ڈپٹی کمشنر کا MD واسا کے ہمراہ شہر کا دورہ، مختلف ڈرینز میں ڈیسلٹنگ آپریشن کا جائزہ لیا۔ گورنر پنجاب سے امریکی ماہرین تعلیم اور کنیٹ کالج کے وفد کی ملاقات، تعلیم کے شعبے میں تعاون، تحقیق اور جدت کو فروغ دینے پر گفتگو۔ وفد میں وائس پرنسپل ڈاکٹر غزالہ اور گلوبل یوتھ ایمبیسیڈر فار UN رضوان انور شامل تھے۔ پنجاب کی 3 یونیورسٹیز میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس لیبز قائم کرنے کا فیصلہ، پنجاب یونیورسٹی، UAT اور ITU میں لیبز قائم کی جائیں گی، 50 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی، پنجاب حکومت اراضی فراہم کرے گی۔ پنجاب بینک کے 3 ڈائریکٹرز کو عہدے سے ہٹانے کی منظوری، سرائے کے مطابق چیئرمین جہانسیب خان، نادیہ رحمان اور نوید شریف کو عہدے سے ہٹا دیا گیا، تینوں افسر ذاتی ذمہ داریوں کے باعث بینک کو وقت دینے سے قاصر تھے۔ امیر بالاج ٹیپو قتل کیس کی انویسٹیگیشن ٹیم تبدیل، SP انویسٹیگیشن ڈاکٹر مستنصر کی جگہ SP شہزاد رفیق ٹیم میں شامل۔ SP انویسٹیگیشن صدر ڈاکٹر مستنصر نے کیس کی تفتیش سے معذرت کر لی، کہا کہ ہم کیس کی تفتیش اور صدر ڈویژن کے کام بیک وقت نہیں ہو سکتے۔ SP CIA آفتاب الاروان کی سربراہی میں SP انویسٹیگیشن ماڈل ٹاؤن شہزاد رفیق اور DSP علی بٹ کیس کی تفتیش کریں گے۔
सुपीरियर यूनिवर्सिटी का तालीम के सफ़र में तलबा के लिए अहम इकदाम। दूसरी इंटरनेशनल रिहैबिलिटेशन एलाइड हेल्थ साइंसेज रेस्कॉन का इनकाद। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान की शिरकत। शुरा में शील्ड्स तकसीम की। कॉन्फ्रेंस में बैनुल-अक़वामी मेहमानों और एलाइड हेल्थ माहिरीन की भी शिरकत। सेहत और रिहैबिलिटेशन के हवाले से शुरा को मुफीद मालूमात फराहम की गई। एक तो दुनिया भर से जो माहिरीन हैं, एक्सपर्ट्स हैं इन दी एरिया ऑफ रिहैबिलिटेशन और अलाइड हेल्थ साइंसेज, वो यहाँ जमा हुए हैं। तो फॉरेन एक्सपर्ट्स, एलीट एकेडेमिया, प्रैक्टिशनर्स जब पाकिस्तान आते हैं तो उनकी पाकिस्तान के बारे में परसेप्शन बदलती है। वो पाकिस्तानी स्कॉलर्स और रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो हमारी फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो हमारी ट्रेनिंग मेथडोलॉजी को देखते हैं। तो दुनिया का एक एतमाद हमारे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर बनता है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी का अच्छा इक़दाम। दुनिया भर के माहिरीन कॉन्फ्रेंस से मुंसलिक हैं। चेयरमैन HEC पंजाब डॉक्टर शाहिद मुनीर का खिताब। कहा कि कॉन्फ्रेंस से मुल्की मईशत को भी फ़ायदा होगा। HEC में इस तरह के इक़दाम को सपोर्ट करेंगे। देखा जाए तो बहुत अहम ये इशू है और इस इशू पे हम बार बार कर रहे हैं और कोशिश भी करें हम अपनी तरफ पे अपने सेंटर बनाएं अगर लोगों को वहाँ पे लेगा। इसलिए हमारे सुपीरियर में एक सेंटर है, लोग आते हैं रिहैबिलिटेशन सेंटर के लिए, उसी डिपार्टमेंट में। सबसे पहले अवेयरनेस होनी चाहिए कि साथ साथ सिस्टम ऐसे बनाया जाए कि इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूसली बेस पे पेशेंट्स को, उसके केयर टेकर्स को, फैमिलीज को बताया जाए कि ये सिर्फ सर्जरी काफ़ी नहीं है, ये ट्रीटमेंट काफ़ी नहीं है, अब कंटिन्यू करना पड़ेगा। तालीम का तलबा की ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार है। प्रो रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर निज़ामुद्दीन की गुफ्तगू। कहा एलाइड हेल्थ तलबा के लिए इंतहाई मुफीद मजमून है। तलबा को इस फील्ड से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लोगों को पता होना चाहिए कि एलाइड हेल्थ किस तरह काम करती है। This is a very good initiative. This is a second रेस्कॉन जो सुपीरियर के अंदर हो रही है। देखिए, मैं एक मेडिकल साइंसेज है जिसमें हम एज ए मेडिकल स्पेशलिस्ट, सर्जन, फिजिशियंस, ऑर्थोपीडिक्स वगैरह, लेकिन ये है कि हमारे पेशेंट जो है के बाद जो उनकी रिहैबिलिटेशन जो होती है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो हमारे वो लिंक जो मिसिंग था पहले, अब ये शुक्र है कि कुछ सालों से ये इस पर काम हो रहा है और ये कॉन्फ्रेंस जो है ना ऐसी ये अवेयरनेस क्रिएट कर रही हैं लोगों में। रेस्कॉन 2024 का इनेकाद सुपीरियर यूनिवर्सिटी का अहम कदम है। डीन फैकल्टी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर अकबर चौधरी का खिताब। कहा कि रिहैबिलिटेशन मरीजों की देखभाल से मुताल्लिक है। एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए लोगों को इस फील्ड से आगाह करना होगा। इस वक्त रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स और अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स की डर्थ है, बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी है और एक्सपर्ट लोग मौजूद नहीं हैं। तो पाकिस्तान हमेशा से यहाँ पे बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, बड़े एक्सपर्ट लोग मौजूद हैं और पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लोग काम कर रहे हैं। तो जब मुझे भी मौका मिला बाहर काम करने का तो मैंने देखा कि वापस पाकिस्तान में कैसे इंटरनेशनल लोगों को लाया जाए जो एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के। तो हमारे यहाँ क्योंकि सुपीरियर यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी फैकल्टी है, फैकल्टी ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज, और ये जो रेस्कॉन है ये पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी हमेशा पाकिस्तान के नौजवानों के लिए अच्छे इनिशिएटिव लाती है। चेयरमैन रेस्कॉन एंड डीन फैकल्टी ऑफ एलाइड साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी मोहम्मद नवीद बाबर की गुफ्तगू। कहा सुपीरियर यूनिवर्सिटी के पास पाकिस्तान की सबसे बड़ी एलाइड हेल्थ और रिहैबिलिटेशन सेंटर की फैकल्टी मौजूद है। वो साइंस है जो मेडिकल वर्ल्ड में अब बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती जा रही है। चाहे वो मगरबी ममालिक हो, मगरबी ममालिक ने ये बात समझ ली है कि सिर्फ इंसान को ज़िंदा रखना ही मेडिसिन का काम नहीं है, उसके अलावा उसकी ज़िंदगी को खुशहाल और ज़िंदगी के काबिल बनाना भी, जिसे कहते हैं लाइफ वर्थ लिविंग, वो भी मेडिसिन के ज़ुमरे में आता है। मरीजों के लिए बेहतरीन मौके पैदा करने के लिए रिहैबिलिटेशन और एलाइड हेल्थ साइंसेज के डॉक्टर्स को तवज्जो देनी चाहिए। नायब सदर WFNR गल्फ कंट्री डॉक्टर सबाहत वास्ती का खिताब। कहा कि फॉलिज का इलाज पाकिस्तान में बहुत अच्छा है। जनूबी कोरिया के डॉक्टर जे यंग लिम ने कहा कि कॉन्फ्रेंस में आकर बहुत खुश हूँ, लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
I'm very happy to contribute this wonderful and fantastic conference. I prepared the topic regarding this cancer rehabilitation, especially in the aging society. So I hope my presentation will help for all the participants in this conference. یہ جتنے بھی آپ کو بچے نظر آ رہے ہیں یہ موسٹلی ہمارے پروفیشنل اور فیکلٹی آف الائیڈ ہیلتھ سائنسز اور ان کا تعلق الائیڈ ہیلتھ سائنسز سے ہے. تو یہ کانفرنس کرانے کا سب سے بڑا مقصد یہی تھا کہ جو لیٹسٹ ٹرینڈز ہیں, جو نیو انوویشنز ہیں, جو ہیلتھ کیئر نیو پریکٹسز ہیں, وہ ہم اپنے سپیریئر کے بچے, اپنے فیکلٹی آف الائیڈ ہیلتھ کیئر کے بچوں میں انکلکیٹ کریں. پروفیشنلز اور طلباء کو بلانے کا مقصد نئی ٹیکنالوجی کو متعارف کرانا ہے. HOD فیکلٹی آف الائیڈ ہیلتھ سائنسز فریحہ امرین کہتی ہیں پاکستان میں نوجوانوں کو مثبت اور عالمی ضابطے کی طرف لے کر آ رہے ہیں, نوجوان کو انسانی سرمایہ بنا رہے ہیں. انٹرونشنل ریڈیولوجی سوسائٹی کے زیر اہتمام 2 روزہ کانفرنس کا آغاز. سابق وزیر صحت پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم کی بطور مہمان خصوصی شرکت. ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں کی جانب سے ریڈیولوجی سے متعلق جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ آلات کی نمائش. ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا کہ نئی ایجادات کے لیے پروفیشنلزم کا ہونا ضروری ہے. ریڈیولوجی میں نئی ٹیکنالوجی سے ایک گائیڈ لائن ملے گی. TNS بیکن ہاؤس کے زیر اہتمام سالانہ ایکٹنگ مقابلے. دنیا بھر سے 1100 سے زائد طلباء کی شرکت. 3 سے 20 سال تک کے طلباء نے اپنی صلاحیتوں کی بھرپور جوہر دکھائے. تھائی لینڈ اور چین سمیت مختلف ممالک کے طلباء کی ایکٹنگ نے ججز کو مشکل میں ڈال دیا. کامیاب طلباء میں انعامات اور شیلڈز تقسیم ہوئے. پنجاب آرٹس کونسل کے زیر اہتمام پینٹنگز اور تھیٹر کے مقابلے. 11 ٹیموں نے حصہ لیا. 110 سے زائد طلباء کی شرکت. پینٹنگ میں پہلا انعام ماہنور جاوید, دوسرا فیضان سلطان اور تیسرا شائستہ صدیقی نے حاصل کر لیا. ڈویژن سے کامیاب ہونے والے امیدوار 8 مارچ کو صوبائی مقابلے میں شرکت کے اہل ہوں گے. بھیگے موسم میں جیلانی پارک میں جشن بہارا کے رنگ بکھر گئے. خوشگوار موسم میں میلے کی رونقیں دوبالا ہو گئیں. بچوں اور بڑوں کے سیر سپاٹے اور کھابے, ثقافت کے رنگوں کی جھلک نے بہار میں رنگ بھر دیے. صوفی بزرگ حضرت مادھو لال رحمۃ اللہ علیہ کا عرس. 3 روزہ تقریبات کا آج پہلا روز. ملک بھر سے ہزاروں زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری. سیکیورٹی کے سخت انتظامات. 100 سے زائد CCTV کیمروں سے دربار اور گرد و نواح کی نگرانی.